कहाटा को बुलाई बंकई न कही सारे जहा कहबो सिद्धा सिद्धा कह महांती एक सारे कहले तो कुल कुटुंब को लाज सारे न कहले कुलवासी जीव सारे ताले सुनत सारे आपण झील ना सही पठाण पुआ सहित तारे नारे चली सारे महांती तू बुझी पारुछु ना महांती तू कहा विरुद्ध रे कौन सब गपे जाऊछु सारे जदि तो कहिबा कथा टिके भी मिछ प्रमाणित है थाए नहीं सारे ताहले मु भूली जीवी जे तू सड़ा होचु मो निज लोक बोलिबे एक सारे मते एमती नाली आखि देखांतु नहीं सारे जदि मो कथारे आपण को विश्वास लागुनी ताले आपण को झियो को डाकंतु सारे डाकंतु क्षीरटा क्षीर पानीटा पानी है जीव महांते मो रानी छी कहारे को भय करे ना अपेक्षा कर महांती वर्तमान मो संगे संगे मो झी अंजलि को डाकी दौचे ताले ठीक अछि सारे ने डाकंतु अंजलि हे मां अंजलि लो पिता मते डाके पिता अरे मां अंजलि मु तोते गोटाए जरूरी काम पाए डकई पकई छिरे मां अरे मां पिता हे मां अंजलि तमर निष्पत्ति माने मोरे मते निष्पत्ति मोर कौनसी आपत्ति नहीं पिता हे महांती शुणिलु तो महांती मो झी अंजलि कौन कहीगला मो निष्पत्ति रे मो मां अंजलि मध्य एकमत एक सारे एमिति कथार कथार कहले किछि चलिबो नै सारे एने आपण को झियो को भल भावरे बुझंतु सारे बुझंतु अरे मां अंजलि आज मु तते न पचारि न बुझी न सुझी मु गोटाए बड़ निष्पत्तिटा नहीं जाइछि रे मां हां हाउ सेई निष्पत्तिटा हेला आम राज्यर महाराजांक पुओ राजकुमार सिद्धार्थ सहित हां सही कथा तोरी बाहाघर पाई मु प्रस्तावटा देई देइछि रे मां अरे मां हे मां अंजलि मु देइथिबा बाहाघर प्रस्ताव रे तू भी राजी न मां कोई दे रे मां कोई दे गुलगुला मां अंजलि चुप हेलु कहे कि मु कौन कौन पचाउछि तुदे मो प्रश्नर उत्तर दे नहीं माने माने नहीं माने नहीं माने से हो तमने मु कौन बोली भाबिबिलो किछि नाही तमने मो झियो अंजलि आउ मो आयत्तरे नाही नाही
ତାମାନେ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ ମୋ ବୋଲ ମାନୁନି ମାନୁନି ତାମାନେ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ସେଇ ମୁସଲମାନ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ହଁ ପିତା ମୁଁ ଏକ ମୁସଲମାନ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। ଅଞ୍ଜଳି ତୁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ବିବେକ ତତେ ବାଧା ଦେଲାନି କାହିଁକି? ତୁ ହଉଛୁ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେନା ନାୟକର ଝିଅ। এই ঘটনা বিষয়ে সমস্ত জনপ্রজা জানি সারা পরে তো বোপা কোন গা দণ্ড রাস্তা কোণে মুন্ড টেকি বাট চালি পারিব? কি সারে এ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନା ଆମର ଇଜ୍ଜତକୁ ପୁରାପୁରି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ସାରେ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସାରେ ଏ ମା ଅଞ୍ଜଳି ନା ସାରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କଣ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ମୋ ଗୋଡ ହାତ କିଛି କାମ ଦେବନି। ସଲା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ବାଜା ବାଜିବ ବାଣ ଫୁଟିବ ତା ସାଥିରେ ଝିଅ ତା ଶାଶୁଘର କି ଚାଲିଯିବ ବୋଲିକି। ହେଲେ ସାରେ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନା ଆମର ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ପୁରାପୁରି କି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ପିତା ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି କୌଣସି ପାପ ତ କରିନି। চুপ একদম পটে চুপ। ভাল পাইবা বাপ হলো হেলে গোটাଏ হিন্দু ঘরর ঝিও হই গোটাଏ মুসলমান টকাকু ভাল পাইবা কেবল পাপ নুহ মহাপাপ। ପିତା ଏ କଲେଜ କରି କିଛି ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଏହା କଣ ପାପ ନୁହେଁ? হে অঞ্জলি ଏ ମା আজি গোটাই সামান্য মুসলমান টোকা পাই তু তো বপ্পা মুহরে জবাব দেওয়া শিখে যাইছো। ନାଇଁ ସାରେ মনে রাখ অঞ্জলি ମୁଁ ତତେ 2 ଦିନ ସମୟ ଦଉଛି। ଆରେ ସେଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେଇ ମୁସଲମାନ ପୁଅଟାକୁ ତତେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ। ଆରେ ମା ତ ବାପା ସତ କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ହଁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ପିତା? କେମିତି? ସେ ହେଇପାରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପୁଅ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖି ପିତା। ଅଞ୍ଜଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତମ ପାର ବାହାରର ରୂପଟା ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ। ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଶୈତାନ ରୂପକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ତ ବୋପା ଯାହା ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ସେଇଟା ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନାଇଁ ସାରେ ତତେ ତ ପ୍ରେମ ଦରକାର ଏମା ନା ବାପା ଦରକାର? ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତୋରି ହାତରେ। ଆଉ ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ସାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବି ନେବି ଯେ ନାଇଁ ଆଜିଠୁ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲା। ନାଇଁ ସାରେ देख रे माँ तोर हाथ जोड़ुचे रे माँ
তোর বাপা জিন কথা কইছে রে মা সে কথা বুঝি যা রে মা জিন মাতাতে 8 মাস কি 9 মাস কি 10 মাস তাতে গর্ভরে ধরি করি মা তোকে পেয়েছে ই মা মানে সমস্ত অচন তাকর পৌঁছে যদি এন্তা কাম করবে কে সয়বাকে তোকে কৌছে রে মা 2015 রু কৌছে 2026 কেটি গলা একটু কিলে মানুছে তোর বুয়া তোকে 2 দিন সময় দিয়েছে হ্যাঁ মুই তোর বড়ু তোকে 3 দিন সময় দৌছে 3 দিন কাটা 4 দিন আর কম হেলা কা হ্যাঁ 5 দিন সময় দৌছে দেখ রে হ্যাঁ দে মোর ছোড়ু আর পড়ে দেলা 6 দিন সময় দৌছে কথা বুঝি যা রে মা দেখ রে মা বুঝি যা এ কথা নি করে মা देख बुझी जा से पिला के छाड़ी दे मो करी गाड़ी कर बोलू छे तू ये जो दी जगह रे मोट टुकल ही थी तू का बुझलो तो मैं तोर बड़ू ही गोली समझ में आया क्या अरे ते मुई रागले के मुई रिगाला पोया पिलाना सबका कुटी पका हे भगवान तब मते एक के ऊपर कर पकड़ प्रभु मुझे दी ए नहीं पड़ को जीवी पड़ी के मारे जीवी हाउ जदी से ने पड़ को चली जीवी चली के पाँव सा होई जीवी